We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Pamilya ni Riame tukmo emosyonal dihang gikumprontasi si Simeon Gabotero, ang niangkon nga nagpatay sa biktima. Samtang dugang CCTV footage ang gipakita sa Labangon Police sa pagbiya sa biktima gikan sa Mandawi City hangtod na sa Cebu City. Sa ira natong detalye pinaagi ni ining report. Ikaw rin kutlo sa iyang kinabuhi. Sakit kayo, sakit kayo mong gibuhat. Emosyonal ang unang panagkita sa pamilya ni Riame Tukmo o ni Simeon Gabotero human siya mikubisal nga siya ang mipatay sa dalaga. Sangko sa langit ang kalagot nila sa lalaking nikutlo sa kinabuhi ni Riame. Taliwa sa konfrontasyon, nawadaan og panimot ang usa sa igsoong babae ni Riame kinsa dali gitabang usab sa mga medik sa barangay Labangon. Samtang amahan sa biktima maoy gikuhaan og pamahayag sa kapulisan isip nominal complainant sa kasong murder batok sa suspect. Mupahal ka kaso ni tay. Pahal na ko Gipakita ni Police Major Angelito Valleser ang nakuhang mga ebidensya batok sa suspect apil ng resulta sa DNA ug autopsy gamit takdo usab sa extrajudicial confession ni Gabotero. Dugang CCTV footage usab ang gipakita sa kapulisan mahitungod sa pagbiyahe ni Tukmo gikan sa Luok, Mandawi City kadlaw ni adtong Hulyo 16 sakay sa habal-habal. Nakuhaan usab ang pag-agi nini dapit sa Iscario sa Kamputhaw hangtod na sa Banawa sa Barangay Guadalupe ug ang katapusan sa ginaugan ni Riame dapit sa eskwelahan alas 5:00 sa buntag. Ang gisulob nini ang sapot diha napalgan siya patay Hulyo 17. Ang habal-habal driver nga nakuhaan sa CCTV nga naghatod ni Riame ang una nang mipatimaw sa kapulisan ug miangkong siya ang mihatod nini ug mikumpirmar nga si Simeon Gabotero ang mitagbo ug mibayad sa pliti sa dalaga. Ang kining CCTV footage sir ni-link na ni sa testimony sa driver nga mo'y nagkuha gisakyan ni Ria padung sa Barangay Banawa, particularly sa Banawa Elementary School. Samtang ginagdang muluwat og extrajudicial confession ang minoridad nga igsuon ni Gabotero kinsa kauban nini sa paglabay sa lawas sa biktima diin nakuhaan usab sa CCTV ang ilang pagbiyahe. Maapil kini sa isang at nga kaso o depende na sa piskal o sa korte ang pagdeterminar sa discernment nini. Samtang subling, nangayo og pasaylo si Simeon Gabotero sa pamilya sa biktima. Gipasabot usab nini ang nahaunang pamahayag sa media nga taksi ang iyang gisakyan sa paglabay sa lawas ni Tukmo tungod kay dili niya gusto madamay ang iyang manghod nga menor de edad nga kauban nini sa paglabay sa lawas ni Tukmo. Usay mo ipadangat mi yon? Ngayon may kog saylo sa nabuhat na ko ba na wala na ko mapugni yung kaglingon kay okay o niya andam nimo ato bangon na gyud tanan andam so ko ma og dili ko ma pasaylon lang sa kaning baga sintensya sir pwede na ko isugan ang kinabuhi ba pero pasaylon lang ko nila andam ko matay among ipasalig ninyo nga mahatagan gyud og sakto nga katinawan ug unsa joy lintunganay aning panghitabo nga ang kapulisan sa Cebu City Police Office headed by our City Director si Police Colonel Erinio Dalugdog naningkamot yun nga mahatagan og hustisya ang biktima including pod sa iyang nagpangutan nga pamilya. Posibleng mapasaka ang kasong murder ug mga adlaw. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang foreman sa construction site human gibunal-bunalaan og tubo sa usa ka trabahante. Ang hinungdan human kuno gisaway ang trabaho og personalidad mao wa kapugong ang suspect. Ang report ni Nico Sereno.
Naligo sa kaugalingong dugo ang biktima nga foreman sa gitukod nga building human sa insidente kagahapon. Samad sa ulo ang naangkon ni Isidro Camero, 57 anyos. Tubo ang gigamit sa suspitsado nga si Fausto Quinio, 58 anyos, pagpuspo sa ulo ug dughan samtang kini nagpahuway. Giangkon sa construction worker ang krimen ug mipasabot wa na siya makapugong human gisaway ang lihok ug napasanginlan nga sayop ang pagtrabaho sa poste. Nabalaka kining taktakon sa trabaho karong hinapos sa buwan ug maapektuhan ang pag-eskwela sa iyang mga anak. Patukod bi kanang poste ba kanang busanan ba? Oo. Unya pag buhusan pagkagabi sa panggabi may burot ang poste. Ya mo tong ikasukuan ko sa porman nga manaman ko ikasukuan nga marag di tao ta sa iyang pananaw. Labaw pa sa kabino sir. Oo nga. Inon ko ka wa kay buot. Kadako na akong tao. Tiguwang na ko inon pa ko way buot. Wala magbasol ang suspect sa iyang nahimo ug matud pa andam siya unsay ipahamtang kaniya. Iya man kung kuwag trabaho. Di naman ko kagastos sa kong anak mo eskwela. Ako na sa gipatay. O mo kung magmahay kay namatay man siya. Di ba ko eskwela kung anak, patay na po siya. Pagkahuman sa insidente, ikwan na siya sa mga kauban rapot niya, gihold na siya sa mga kauban niya, nagilang i-turnover sa security guard. Ang security guard, nanawag si station para sa turnover nila. Okay. Wa po siya may attempt og escape, sir? Mula naging gi-ikwan siya sa kaya paduman to sa dagan po. Murder ang kasong ipasaka sa kapulisan batok sa suspitsado. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Motorcycle rider ug duha ka mga angkas ni ini samdan human mibangga ang gisakyang motorsiklo sa gikasugat nga AUV sa may ML Quezon Highway, Barangay Suba, Basbas, Lapu-Lapu City. Si Luan Mirundina sa report. Sa kakusog sa impact, nangalabay ang tulo ka mga sakay sa motorsiklo nga sila si Helbert Pajardo Radok, Alvin Rosales ug Argel Cabargada. Base sa investigasyon sa Lapu-Lapu City Traffic Enforcement Unit nga nagsubay sa managlahing lane sa ML Quezon Highway, Barangay Suba, Basbas, ang AUV ug ang motorsiklo. Apan mikorbada ang motorsiklo ug mi-overshoot kini sa lane nga gisubay sa AUV. Hinungdan nga nahitabo ang aksidente. Nahiagom og mga samad ug bunog ang duha ka mga angkas. Samtang ang nagmaneho sa motorsiklo nga si Helbert ang nagrabihan kay gikatahong nabali ang kamot ug tiil niini. Ang at fault atong ma'am, ang katong motor gid ma'am. Kasi siya may nilapas gud sa kuan. Na siya ni sud sa lane sa Mahindra nga right of way. Mato ni Police Staff Sergeant Rodolfo Sudaria, traffic investigator, nga posibleng nakainom ang motorcycle rider kay ila kining natimahuan atol sa ilang pagresponde. Subay niini adunay pahimangno ang mga otoridad. Kung makainom di lang gid mag-drive, padayban lang sa kanang dili kainom. Nya hinahinay lang. Nasamot na kay gabi man to ma'am nya. Kanang dili na kay traffic ba? Mo nang kusog na yung dagan. Mo nga bisag dili traffic, hinay lang gud kanang kontrol lang gyud nimo ang imong dagan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kung ang uban nga mga public schools na busy na sa pagpanglimpyo sa mga classrooms, apan ang uban sama sa San Isidro Elementary School sa Talisay City nagplano pa kunon saon pagpahigayon ng klase tungod kay hangtod karon. Padayon pa kining giayom-ayom. Ang detalye sa live report ni Femery Dumabok. Lan sa pagkakaroon, 7 lang sa 14 ka mga classroom sa San Isidro Elementary School ang magamit human guba ang 7. Human makita nga dili na kani haom magamit kay adunay mga pagpangliki sa pipila ka bahin sa moong mga classrooms. Gisugdan ang pagguba sa 7 ka mga classroom human sa closing ceremony sa miaging Hulyo. Ang gikautan nga luna mao'y barugan unya sa 4 ka andana nga school building nga may 16 ka mga classrooms. Gitagalan ng construction company sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay ug napu kabuwan aron mahuman ang proyekto. Sa LGU is 10 months so paningkamutan na mo nga ang 10 months before kakuha na gid mi sa structural.
Mato ni Dr. Arden Munisit, Talisay City Deputy Division Superintendent, nga usa kini sa pangitaan og paagi ning pagbukas sa klase Martes sunod semana. Naan nami giandam nga mga options ana plan B unya kung dili gyud mahuman ang katong mga classrooms. Natay mga rooms nga iandam unya from the elementary nga atong hulaman. Matod sa principal nga gihangyo niya ang dakbayan nga motukod og bagong school building kay ang daang school building sa San Isidro Elementary School guba human mag-ii og linog og bagyo. Thanks Mayor Samsam Gulyas nga iya gyud ming gitagaan ana nga project. Need jud namo ang new building ma'am kay di na gyud makater ang among mga estudyante kay increasing ang among population. Di na gyud siya kay nang liki naman siya. Gimaumao na lang to nako og repair through MOOE para gyud adto didto makater ang atong mga kabataan. Adunas lagi panlantawan nga kapin sa 1,000 ka mga tinun-an sa pagsugod daw niya sa school year. Apan 7 lang ka mga classroom ang magamit. Matod ni Emma Anto, principal sa tunghaan nga usa sa ilang plano nga adto sa San Isidro Night High School ang klase alang sa grade 4 hangtod na sa grade 6 nga atbang lang sa elementary school. Laing plano mo ang pagsagop sa modular distance learning. Magsugod ang klase sa mga elementary alas 6 sa buntag, mahuman alas 12. Then magsugod pug alas 12 ang second shift. Ngadto pa dong alas 3 or alas 3:30 kay mo puli man sad ang high school. So diri pod sa atong school na ay 7 ka buok nga among nanahabilin nga mga classrooms gamiton gihapon na namo sa mga grade 2 or grade 3 level. Samtang ubang mga ginikanan misalmo sa Brigada Eskwela ngadto na sa Night High School. Manimhig mang kuan sa classroom kaya ini ka sugod sa klase para ikasugod kuan na kanang ready na siya. Sa pagkakaroon, nagsilbing remedial classes ang ubang classroom sa elementary school. Lakip sa gipangitaan og solusyon mao ang mga masinating pagbaha sa maong eskwelahan. Laan mag-finalize pa noon ang tunghaan diha sa ilaha unyang pagpahiluna na gyud sa mga tinun-an pagsiguro sa ilahang kaluwasan ug sa insakto nga makatunan. Samtang mususi pa usab si Dr. Munisit sa uban pang mga eskwelahan sa pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Talisay kung si kinsa pa ang magpahigayon kung maghimo sa ilahang shifting classes ug sa modular distance learning. Lan? Okay na, salamat, Femari Dumabok. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Usa ka SUV ang girescue sa mga sakop sa Gandara Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Diriyot mahog ang SUV sa nagubang taytayan sa Barangay Adela Heights sa lungsod sa Gandara. Mato ni Gandara Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Engineer Rod Arcales nga nadawat nila ang alarma pasado alas 12 kaganihang tunggang gabi. Apan tungod sa kangitngit, giuna nila pagluwas ang tulo ka mga sakay niini. Lakip na ang driver. Gikan sa Cavite, nagbiyahe padung-unta sa Tacloban ang maong SUV. Apan giingong di kabisado sa dalan. Nasayran nga adunay nagpadayong repair nga gihimo sa maong kadalanan. Hinungdan nga hapit gayud mahulog ang maong SUV. Gipasabot ni Arcales nga adunay mga warning signs nga gibutang layo pa sa giayo nga taytayan ug aduna usab sila'y diversion road. Alas 7:30 kaginang buntag na hingpit nga nakuha ang sakyanan ug nakapadayon sa ilang biyahe. Excuse me, hindi masyado namin makita yung sitwasyon, medyo foggy siya. Kaya kinahaw na lang namin yung mga sakay. Dito na lang namin sa office pinatulog. Naligaw talaga sila kasi nag-base lang sila sa Waze. Ngayon yung Waze is odd yung niyan data niyan, di ba ma'am? Doon sila nag-base. Akala nila, di naman sila palaging dumadaan. Akala nila, kumpleto pa yung bridge. Subay sa nagsingabot nga pagbuka sa klase sa mga pampublikong eskwelahan, nagsugod na usab ang kapulisan sa ilang preparasyon. Ang kadagkuan sa Mantawi City Police Office nakigtigom na sa kadagkuan sa nagkalain-laing tunghaan. Buot silang magkisayod kabahin sa security plan o sa unsang pamaagi, magkaapag ang PNP. Gipasalig sa MCPO nga dunay deployment sa mga pulis. Ilabi na nining pagsugod sa klase karong Agosto 29.
Ulanat kini sud sa pipila ka semana. During sa opening na atay deployment, ang maximum deployment sa ato ang mga personnel down to different schools na maulagi na kanang mahapsay ang ilang pagsulod, and naata sa mga 1 or 2 weeks ang ato ang deployment. Ani ay bata nga nakadapit sa atensyon sa mga netizens, human daw wa maka-move on sa kulbahinam nga duwa sa basketball sa iyang daddy. Ilailahon ta ang bibong batang bisdak sa report ni Mark Reggie Abella. Shot! Unya, ni unsa mga tao? Ya, pakpak na ang clap di ay. Ang clap di ay, ang clap. Oh, sus, oh, dribble. Ingon ani ang paghulagway with matching actions pa niining bata nga nag-viral sa social media. Siya si Ron Maverick Anyana o Baby Mavi, 1-year-old taga Barangay Tongkil, Minglanilla, probinsya sa Sugbo. Daw wala ka move on si Baby Mavi sa gipakitang kaabtik sa iyang baba o iyang amahan atol sa liga ni adto Agosto 5, ilabi na ang makalingaw nga singgit sa mga tumatanaw. Oh, sus, oh, dribble. Wala jud rabay nagtudlo niya atong matime kay duwa to sa iyang papa niya pag uli na mo mao na to iyang reaksyon. Ang iyang pagsunod sa mga basketball moves sa iyang daddy giheart og nakaanog pagdayeg sa mga netizen, butang nga gipasalamatan sa iyang inahan. Thank you sa mga naganahan og nalipay ni Mavi. Nagpamatuod lang si Mavi nga daling motuhop sa mga bata ang unsay ilang nakita kay si Mavi certified nga #1 fan sa iyang amahan. Oh, sus, oh, dribble. Kauban si Clans Kabutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Good news sa mga residential customers sa Visayan Electric kay adunay refund nga madawat og miubos pagyud ang bayranan sa kuryente sa Agosto-Setyembre nga billing. Anong report? Gibutyag ni Queenie Bronce, Reputation Enhancement Manager sa Visayan Electric, nga muhatag sila og mukapin sa 3 pesos per kilowatt-hour nga refund sa pass-through charges alang sa mga residential customer sa ilang franchise area. Dili kini makuha nga cash apan ididak kini sa bayranan sa kuryente alang sa August-September billing. Di ba inanay man ang pagbarato sa kuryente sa Visayan Electric. So sugod January to June tani breach sa threshold. So muna nga gikwenta dayon pagka July, implement dayon August-September billing cycle. So kanang pass-through charges muna siya ang generation, transmission, and government. So adto na mga dili na ang kana ng mga kolektahon sa Visayan Electric nga dili ma-retain na mo mahatag sa lain ng mga entities like. Samtang subay sa pagpatuman sa refund, muubos usab ang bayranan sa kuryente og 3.74 per kilowatt-hour. So ang atong rate pag July-August nga billing was 13.11. And karon August-September nga billing mahimo na siyang 9.37 per kilowatt-hour because of the refund. Kay gi-minus naman diri daan ang 3 pesos. Sa pikas bahay nanawagan ang VECO sa mga 4-piece beneficiaries og certified marginalized kaubos sa poverty threshold nga ma-apply na alang sa lifeline rate sa dili pang deadline sa August 31. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Construction worker nga nagpasaka og kabilya padung sa rooftop sa usa ka panimay sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City na kuryentihan. Igsuon sa construction worker na nawagan og hinabang pinansyal alang sa operasyon sa biktima. Si Luan Mirundina sa report. Kini
Kini ang makapakulba nga talan-aon sa gihimong pag-rescue sa mga sakop sa Lapu-Lapu City DRRMO sa 25 anyos nga si Edgardo Danio Almacin, kinsa na kuryentehan samtang nagpasaka og kabilya paingon sa rooftop sa balay nga ilang gitrabaho sa may barangay Basak pasado alas 8 sa buntag niadtong Sabado. Matud sa usa sa mga first responder nga si Jacob Valiente, gisiguro una nilang napaong na ang kuryente sa dapit sa wa pa sila misaka sa rooftop. Ganto na mo, compatible kan pasyente, manukmag na siya sa mua tungod so yan napil siguro init na yung lawas ma'am. Manukmag na siya, pati mamati na siya, naigo mispatid gani ma'am. Nya mo to girestrain na mo ang pasyente, gihigot na mo sa spineboard. Adunay hagdanan unta gikan sa rooftop paingon sa second floor apan tungod kay spiral ladder ang disenyo niini, maglisod pagkanaog bisan ang usa ka tawo. Hinungdan nga nakahukom ang rescue team sa paggamit og stretcher basket. So wala na gid may lain option ato. So from third floor to kuan kinangid sa i-rappel down gid siya. Mihangyo ang manghod ni Edgardo nga di lang sila magpa-interview at ubangan sa kamera kay misaad man ang agawon sa biktima nga mutabang sa gastuhan sa tambalanan. Sa text message nga gipada sa igsuon sa biktima, iyang gibutyag nga gikatakdang operahan si Edgardo human mahiagom ug dakong samad sa ulo. Ug kay nang hubag pa ang mga kamot ni ini ug di malihok, posibleng putlon kini. Nanawagan sila karon og tabang pinansyal alang kang Edgardo. Alang sa mga buot mo tabang, mamahimong makontak ang pamilyang Almacin sa 0935-854-0824. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mga kapuso, may patong nakita sa tunga sa buwan sa Agosto apan minus pa ang uwan nga nabubo sa dakong pahin sa nasod. Sa data sa Pag-asa Visayas, pa lang sa 27.6 mm o 18% sa gilaumang gidaghanon sa uwan nga mabubo sa lalawigan Sugbo sa buwan sa Agosto. Hinoon, dako ang tsansa nga may maumol nga mga localized thunderstorms sa Central ug Eastern Visayas nunod sa presensya sa hanging habagat. Gawas sa Kabisayan, apektado usab sa hanging habagat ang Southern Luzon ug Mindanao. Magpadayon ang madagumong kalangitan ug katag-katag nga pag-uwan hangtod sa Huwebes. If we base nato sa atong climate prediction o climate forecast for the month of August, so nakita nato is near normal ang atong expected na rainfall amount by the month of August. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Inahan ug anak patay human mabangga ang gisakyan nilang motorsiklo sa gikasugat nga bus sa lungsod sa Barili alas 5:10 kaganihang buntag. Gila ang nakalas nga sila si Baby Maambong. Hingkod ang panuigon ang nagmaneho sa motorsiklo ug ang iyang gaangkas nga anak nga si Nancy Maambong. Matod sa Barili Police nga ang mga biktima gikan sa lungsod sa Asturias ug padung unta sa lungsod sa Dumanhog. Apan sa pag-abot sa National Highway sa Barangay Minolo sa lungsod sa Barili, gingong mitipas sa Picas Lane ang motorsiklo. Nakasugat sa motor ang bus nga gimaneho ni Roldan Yere. Tungod sa impact, grabe ang mga bunog nga naangkon sa kalawasan sa inahan ug anak. Gidapa unta sila sa tambalanan apan gideklarar ang duha nga dead on arrival. Mga Korean doctor o mga volunteers misalmot o mihatag og serbisyong medical, dental atol sa ilahang misyon sa CTU campus sa Danao. Gipahigayon kini programa kini sa Korea-Philippines Educational Exchange Center kon COPEC nga nahimo ng regular nilang kalihukan pagtabang sa komunidad. Mismo mga Korean doctors o pastor miabot sa Sugbo aron mosalmod sa kalihukan. Kabag nila ang laing partner sama sa LGU sa Danao nga mi-pa-deploy sa mga medical professionals ingon man medical schools nga mi-padala sab sa mga estudyante. Ubay-ubay ang nakapahimos sa kalihukan, nakapa-check up o nahatagan og libreng tambal. Dunay ubang serbisyo sab gitanyag sama sa libreng tope, pa-contest o uban pa. Ako masagi aribe kay kinahanglan mang PWD. 맨날 뭐 리브레인 따로 왔다 가파리 땀발. 일단 여기 계신 분들을 만나서 너무 즐거웠고 더 많은 시간을 같이 하고 싶다고. 네. He met here all the patient, so he want to be more have the good time with them. Since 2018, every year
except this during the pandemic. This time is the first I'm start. That's why I'm first time here. Dental medical mission and Korea also dental medical team. Medical team is many bring this medicine. He's by here, and then I'm so happy. Init ug igang ang panahon sa daghang lugar sa nasod. Matud sa Pag-asa, bisan pa dayon nga nakaapekto sa nasod ang habagat, hinay ang huyop sa hangin ug dili kayo mabatyagan ang grabing pag-uwan. Dili sama sa miaging simana nga giigo sa milabayng mga bagyo. Sa susamang higayon, posible usab nga uwanon ang ubang lugar inubanan sa epekto sa posibleng localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, adunay tsansa nga pag-uwan sa Samar ug Leyte provinces. Posible ang kusog nga pag-uwan busa mga kapuso, mangandam sa hulga sa mga pagdahili sa yuta. Alang sa heat index forecast, ugma sa ubang bahin sa Central ug Eastern Visayas matud sa Pag-asa, hayan moabot kana og 42 degrees Celsius sa Burungan, Eastern Samar, samtang 41 degrees Celsius sa Katarman, Northern Samar, ug 40 degrees Celsius sa Katbalogan, Western Samar. Adunay tsansa usab nga muuwan sa uban pa nga mga lugar sa Visayas, ingon man sa pipila ka mga lugar sa Luzon ug Mindanao. Daghang kalihukan ang gipasugdahan sa Minglanilla Local Government alang sa nagsingabot nga dakong kapistahan sa lungsod. Nato sa Barong, gihimo ang opening salvo pinagi sa gipahigayon nga motorkada nga gisundan dayon sa lumba sa bisikleta sa Upper Tulay. Miabot yun sa 200 nga mga bikers ang misalmon sa gihimo nga karira. Gihimo sab ang Shoot Fest DA naglain-lain nga mga mahiligon sa armas ang misalmon nga gihimo sa firing range sa Barangay Tubod. Usa sa Gitanaw karon nga mamahimong tourism activities ang firing range kay base sa misalmon sa firing sa miaging weekend. Taga Davao, Bohol ug Negros Oriental. Samtang nagpadayon usab ang nightly activities sama sa LGU Night ug ang gihimo nga Mr. and Miss High School Minglanilla. Sa ulugon ang kapistahan sa lungsod matag Agosto 22 isip halan sa patrona sa Immaculate Heart of Mary. Kapuso actress Andrea Torres gibuksan ang episode sa It's Showtime pinaagi sa ka-sizzling hot performance. Mainiton siyang gihangop o giabi-abi sa mga It's Showtime hosts. Sugod kagahapon, mamahimo na mapalit ang ticket aron masaksihan ang gabi nga puno sa musika o performance nga dalit sa umaabot nga Queendom Live. Busa, bisitaha ang www.gmanetwork.com/synergy o ticketworld.com.ph. Miabot na sa kapin 70 million views and counting ang TikTok video ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Daw gipaagi lang sa simple apan suwabe nga dance moves ni Marian ang video nga gi-heart sa mga netizens. Sa nagpadayong nagkainit nga eksena sa Royal Blood, kalit ka nawala ang presensya ni Beatriz. Nagtuo ang magsuong Royales nga posibleng namatay si Beatriz apan mas gipaladman nilang investigasyon aron masuta ang tinuod nga hinungdan. Tinuod ba kahang nga namatay si Beatriz? Ang tubang karong gabi sa GMA Telebabad 8:50 PM. Samtang mga kapuso, makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, apil na ang mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami, ang GMA Regional TV Palitang Bisdak, kinadibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon, mga kapuso.